बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़। इस वक्त पे मौजूद हूं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में, जहां पे कैप्टन नानबा एसोसिएशन की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रेस कंट्रोल कमेटी इस्लामाबाद और अंजुमन ताजरान अल पाकिस्तान के सदर अजमल बलोच साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उनकी जानब से कहा गया कि कैप्टन नानबा एसोसिएशन की जानब से जो तंदूर के रोटी के रेट फिक्स किए गए हैं, जो कि अभी रेट बहुत कम है और बढ़ा दिए गए हैं, जिसमें 20 रुपये रोटी के कर दिए गए और 25 रुपये नान के कर दिए गए हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी है। पाकिस्तान के जितने गरीब आवाम हैं या मुफलिस हैं, उनके लिए यकीनन इसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे साथ इस वक्त कुछ ओहदेदारान मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से इनको ये रेट बढ़ाने पर मजबूर हो गए। वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल और मैं हूँ आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अजमल बलोच साहब, जो कि आल पाकिस्तान अंजुमन जो ताजरान हैं उनके सदर भी हैं। इनसे हम जानते हैं आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर ऐलान किया गया कैप्टन नानबा एसोसिएशन की जानब से, जो रोटी का रेट है वो मज़ीद बढ़ा दिया गया। ऑलरेडी जो रोटी के रेट हैं वो एक्सट्रीम लेवल पे हैं, 20 रुपये 25 रुपये नान के कर दिए गए। क्या ये गरीबों के लिए अफोर्डेबल होगा और किन चीज़ों को देखते हुए आपने ऐलान किया? देखिए, जिस गरीब को ये रोटी देते हैं ना, उनसे ये ज़्यादा गरीब है। मैं इनको जानता हूँ। रोटी जो पकाने वाला है ना, ये आग के आगे खड़ा होता है और ये देखिए, ये 2 रुपये की भी रोटी बेचता था। अब क्यों ये 25 रुपए की बेचना चाहता है, क्यों 20 रुपए की? ये हुक्मरानों की नाअहली की वजह से बेचना चाहता है। यकीन माने, अगर आज हमारे मुल्क में करप्शन ख़त्म हो जाए ना, ये सारे काम सीधे। गंदम बाहर जा रही है जिसकी वजह से महंगाई हो रही है। अब उसको रोका जाए भाई, अपने लोगों को पहले पूरी की जाए। हम पहले शार्ट करके फिर बाहर से मंगवाते हैं, उसमें कई लोग पैसे कमाते हैं। ये जो कई मिडल मैन जेबें भरते हैं, तो यहाँ भी हमारा ब्यूरोक्रेट भी यही करता है। इसको जब तक सिस्टम इस मुल्क में कोई नहीं बनाएगा ना, सारा दिन एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई है। हर रोज़ मिनिस्टर इमरान खान, मिनिस्टर मतलब 10 मिनिस्टर हैं, 20 मिनिस्टर हैं इमरान खान के खिलाफ। और भाई कौम को देखो, छोड़ो इमरान खान को भाई, उसको हुकूमत ख़त्म कर दी है। जब इलेक्शन होंगे देखा जाएगा। आप बात करें लोगों की, आपको हुकूमत दी गई है या ली है आपने? ज़बरदस्ती ली है आप लोगों ने। आप मेहरबानी करें, अवाम की तरफ देखें। अगर अवाम की तरफ नहीं देखेंगे तो कल आप क्या करेंगे अवाम के पास जब जाएंगे? अच्छा, इसमें सर अगर और देख भी लिया है इन्होंने, देख भी लिया है, अवाम में गए हैं तो। अगर हम बजाय हम अवाम पे लोड डालने की बजाय अगर मिडिल जो रोल हैं, जैसे मिल्स वाले हैं या कोई, अगर उन पे सख्ती बढ़ाई जाती है, उस पे कुछ इस पे एक्शन लिया जाता। सख्ती से कभी कुछ नहीं होता। ये हुकूमत के काम होते हैं कि इंतज़ामिया को मिला के, मिल मालकान को मिला के। मिल मालकान को जब मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं जो गंदम हमें सप्लाई करता है वो गंदम शार्ट सप्लाई करता है। जब भी शार्ट सप्लाई होगी महंगाई हो जाएगी। और इस वक्त हालात ये हैं कि हमारे आधा पाकिस्तान इस वक्त डूबा हुआ है, उनको रोटी नहीं मिल रही है, मतलब उनको मिल ही नहीं रही है, और जिनको मिल रही है वो भी डूब जाएंगे। इतनी महंगी मिलेगी कि उनके पल्ले भी कुछ नहीं रहेगा। तो हमें दुनिया ने तबाह कर दिया, हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हुक्मरानों को समझ नहीं आ रही है। वो आज भी अपनी तनख्वाहें 5-5 लाख पूरी ले रहे हैं, वो आज भी 6-6 करोड़ की गाड़ियों में हैं, वो आज भी उनमें 30-30 हज़ार का रोज़ाना पेट्रोल डाल रहे हैं, बिजली उनकी मुफ्त चल रही है, AC उनके मुफ्त चल रहे हैं। ये मौज लगी हुई है। कौम इस वक्त मुसीबत में है और इनकी अभी भी मौज लगी हुई है। कैप्टन नानबा एसोसिएशन के सदर सज्जाद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो है आपने ऐलान किया है 20 रुपये रोटी कर दी गई है और फिर 25 रुपये नान आपकी तरफ से कर दिया गया है। तो ये गरीबों पे आप समझते नहीं है बहुत बड़ा बोझ डाल दिया जा रहा है आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि गरीबों पे बोझ है। हम भी गरीब लोग हैं, हम भी मिडिल क्लास लोग हैं। हम, अल्लाह माफ़ करे, आप पूरे पाकिस्तान के नान भाइयों का सर्वे कर लें, कोई भी ऐसा नान भाई है ना जो किसी कोठी में रह रहा हो, जिसने ड्राइवर रखे हों, जिसकी अपनी गाड़ियाँ हो लग्जरी टाइप की। हम गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, सुबह से लेकर रात तक हम मेहनत करते हैं। हम नहीं चाहते कि रोटी महंगी हो। हमारे ही साथ के लोग हैं मिडिल क्लास लोग जो रोटी खाते हैं तंदूर से ख़रीद कर। हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान होश के नाखन ले, वो हमें आटा सस्ता दे, गैस में सब्सिडी दे, दीगर चीज़ें हमें सस्ती दे, ताकि हम रोटी सस्ती दें। जैसे कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रोटी हम 2 रुपये की भी बेचते रहे हैं, 5 रुपये की भी बेचते रहे हैं। अब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, आटा इतना महंगा हो चुका है, दीगर एक्सेसरीज बहुत महंगी हो चुकी हैं। महंगाई के हिसाब से यकीन करें कि 20 रुपये का और 25 रुपये का ये कोई रेट नहीं है। अगर गैस टैरिफ बढ़ाया गया तो हम रोटी 30 रुपये की, नान 40 का भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि महंगा आटा ख़रीद कर सस्ती रोटी दें आवाम को।
اچھا آپ نے اس کے متبادل کو پریشر نہیں ڈالا ملز مالکان پہ یا جو آٹا ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر ان پہ پریشر ڈالا جائے تو میرا خیال وہ زیادہ بہتر ہو سکتا تھا، جو عوام کے لیے بھی ریلیف کا باعث بن سکتا تھا. دیکھیں جی، جو مافیا جس کو کہتے ہیں وہ فلور مل ہے. ہماری جو ڈومین ہے نان بھائیوں کی، اس میں جو مافیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ فلور مل والوں کے لیے ہوتا ہے. جو ڈیلر ہے وہ مڈل مین ہے، اس نے مل سے اٹھانا ہے، دکان پہ پہنچانا ہے. وہ اپنے 150 سے 200 روپیہ جائز مزدوری رکھتا ہے. اس میں لوڈ ان لوڈ بھی ہوتا ہے، اس کا کیریج بھی ہوتا ہے، اس کی اپنی بھی مزدوری ہوتی ہے. یہ جو مافیا کا نام ہے وہ فلور مل والوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ہماری ڈومین میں جو فلور مل والے ہیں یہ سب سے بڑا مافیا ہے. یہ مل کر اپنی مرضی سے ریٹ نکالتے ہیں اور پورے پاکستان میں یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. مل مافیا کو اگر انتظامیہ نہیں پکڑ سکتی تو کسی غریب پہ اگر وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز یا تیزیاں دکھانے کی کوشش کرے گی تو ہم تو تندور بند کر دیں گے. روٹی کے اور نان کے ریٹ فکس ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے ڈیفینیٹلی ایکشن تو لیا جانا ہے، لیکن آپ نے ساتھ اعلان کر دیا گیا ہے اگر ان کی طرف سے ایکشن لیا جائے گا تو آپ اپنی تمام تندور شاپس وغیرہ بند کر کے چلے جائیں گے. اگر انتظامیہ نے کہیں پہ بھی چلاکیاں دکھانے کی کوشش کی نان بھائی کے اوپر، اسی وقت پورے اسلام آباد میں شٹر ڈاؤن کر کے چابیاں ڈی سی آفس کے پاس جمع کروا دیں گے اور عوام سے اعلاناً کہیں گے کہ جس کو سستی روٹی چاہیے وہ ڈی سی آفس سے خریدے، تندور سے نہیں ملے گی. ہمارے پاس کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے. مہنگا آٹا خرید کر ہم کیسے سستی روٹی دیں؟ ہمیں آٹا سستا دیں، آٹے میں سبسڈی دیں، گیس میں سبسڈی دیں، دیگر اسیسریز میں سبسڈی دیں. ہم روٹی سستی دینے کے لیے تیار ہیں. ہم نے 5 روپے کی روٹی بھی سیل کی ہے، 2 کی بھی کی ہے. آپ ماضی اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. اب موجودہ صورتحال میں ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے. ہم کیسے سستی روٹی دیں؟ ایک نان بھائی ان کو ملا ہے کہ اس سے یہ سستی روٹی مانگ رہے ہیں. مل پہ جائیں، آٹا سستا کریں، چیک ان بیلنس کریں. جہاں پہ یہ لاکھوں کی منتھلیاں لیتی ہے اسلام آباد انتظامیہ، ان کے پاس چیک ان بیلنس کرے، ان کے پاس سختی کرے تاکہ ہمیں آٹا سستا ملے اور ہم روٹی سستی دیں. یہ تو بھوک افلاس کی طرف لوگ جا رہے ہیں. بالکل جا رہے ہیں. ہم خود غریب ہیں، مڈل مین، اور ہم بالکل مڈل کلاس لوگ ہیں. ہم خود بھوکے مار رہے ہیں. ہمارے بچے اسکولوں سے نکالے گئے ہیں. ہماری ضرورت اشیاء کی جو چیزیں ہیں وہ ہم پوری نہیں کر رہے. ہم صبح سے لے کر رات 12 بجے تک لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اپنا تن من جلاتے ہیں تندور پہ. ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا تو ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس تو ایسا کوئی میکنزم نہیں ہے. اس میں میرے نقطہ نظر میں تو ایک ہی صورت ہے کہ انتظامیہ جو ہے، اسلام آباد انتظامیہ یا گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ مل والوں کو سبسڈی بند کر دیں، ہمیں ڈائریکٹ دیں. جب ہمیں دیں گے تو پھر اس کا ایٹومیٹیکلی فائدہ جو عوام تک پہنچے گا. اگر وہ نہیں دیں گے تو ہم تو مجبور ہیں. ہمارے پاس 2 ہی آئٹم ہیں، روٹی کا اور نان کا. اور آج جو موجودہ صورتحال ہے، 92 جو ہے وہ 9200 کا فائن اور 8800 کا آٹا، اور پھر ٹیکسز جو ہیں بل پہ آ رہے ہیں، بجلی پہ آ رہے ہیں، گیس پہ آ رہے ہیں. اور پھر جو ہمارے ساتھ جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں، دودھ ہے، تل ہے، سوڈا ہے، باقی چیزیں، یہ آسمان سے باتیں کرتی ہیں. اور ہمارے پاس 2 آئٹم ہیں، ان 2 آئٹموں کے اندر ہم نے سب کچھ پورا کرنا پڑتا ہے. بتائیں ہم کیا کریں؟ گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک ہمیں ریلیف نہیں ملا. ریلیف دے گی آٹے کی مد میں تو ہم کوشش کریں گے کہ روٹی بھی سستی